Myself, Krishika. I study in GEET Academy. Okay. 11 minus 5 plus 3. 9. 10 minus 5 plus 2. 7. 33 minus 5 minus 1. 27. 24 minus 5 minus 2. 17. 40 minus 5 plus 3. 38. 22 minus 5 minus 2. 15. 27 minus 6 minus 5. 16. 44 minus 2 minus 5. 37. 31 plus 3 minus 5 minus 8. 21. 20 minus 5 plus 3 minus 6. 12. 29 minus 7 minus 5 plus 1. 18. 35 plus 2 minus 5 minus 5. 27. 24 plus 5 minus 4 minus 6. 39. 20 minus 1 minus 3 minus 5.